बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया है। ये वो केस था जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस साल के शुरू में यानी 30 जनवरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने क्या दलाइल दिए, इस पे अदालत के क्या रिमार्क्स थे और किस तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की इस केस में रिहाई हुई, इस केस में कैसे वो बरी हुए। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के हवाले से केस की समाअत होती है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश होते हैं। वह अदालत में अपने दलाइल देना शुरू कर देते हैं। गुज़श्ता समाअत में भी अदालत ने वकील सलमान सफदर समेत दीगर फ्रीकैन के अदालत ने दलाइल जो है उस पर दलाइल लिए थे और उस पर मुकम्मल अदालत ने फैसला महफूज एक तरह से कर लिया था। लेकिन आज जो समाअत हुई इस पर वकील सलमान सफदर और दीगर फ्रीकैन अपने मौक़िफ़ पर कायम थे और उनका यही कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने साइफर केस की कोई कॉपी उनके पास मौजूद नहीं है। उनके पास ये साइफर आया ज़रूर था लेकिन उनके पास इस हवाले से कोई भी कॉपी मौजूद नहीं है, जिस पर प्रोसिक्यूटर का ये कहना था अदालत में कि इमरान खान ने साइफर केस की कॉपी गुम कर दी है। जबकि पीटीआई के जो वकील थे उनका ये कहना था कि इमरान खान के पास कॉपी ही नहीं है तो वो गुम कैसे करेंगे। और ये भी झूठ है कि साइफर में बैरून ममालिक से जो ताल्लुकात है वो ख़राब करने के बारे में साइफर में बयानात दर्ज थे। जबकि अदालत में मौजूद प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि इमरान खान ने साइफर की कॉपी गुम कर दी है ताकि वो अदालत में सच और सबूत जो है वो सामने ना आ सके, तो उन्होंने ये कॉपी गुम कर दिया। जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया प्रोसिक्यूटर से कि आपको ये किसने कहा है कि ये कॉपी गुम हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गवाह ने इस केस के गवाह ने कहा है। तो इस केस के गवाह जो आजम खान है उन्होंने ये कहा है। तो अदालत ने कहा कि क्या जुबानी कलामी किसी की बात सुनकर क्या आप किसी को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा दिलवा सकते हैं? अगर आपका ये बयान सच है कि इमरान खान ने साइफर केस की कॉपी गुम की है, पहली बात तो ये कि मुझे वो कॉपी ला कर दिखाए। दूसरी बात ये कि मुझे वाज़ेह सबूत चाहिए, मुझे ज़ुबानी कलामी इस चीज़ पे कोई बयान नहीं चाहिए। अगर वाकई ही साइफर केस की कॉपी मौजूद है या कॉपी गुमी है तो मुझे उसका मुकम्मल सबूत चाहिए, जिस पे प्रोसिक्यूटर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। उन्होंने कहा कि जो कॉपी हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हम आपके सामने वो कहाँ से लाए। तो अदालत ने कहा कि अगर आपके पास कॉपी मौजूद नहीं है तो क्या कानून ये इजाज़त देता है कि आप ज़ुबानी कलामी किसी पे बहतान लगा के आप किसी को साजिश का हिस्सा बनाकर उसको 10 साल कैद की सज़ा सुनवा दें। इस पे अदालत ने मजीद प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने गुज़िश्ता समाअत पे भी इस्तदा की थी कि इस केस को आगे डिले कर दिया जाए, इसको दूसरे बेंच की तरफ दे दिया जाए, केस को दोबारा से इसकी समाअत शुरू की जाए। तो क्या इस केस की दोबारा से समाअत बनती है? आगे ही 3 माह हो गया, जिस पे पीटीआई के जो वकील थे सलमान सफदर वो बोले, उन्होंने कहा कि जज साहब 3 माह से हम इस केस को आपकी अदालत में लेकर चल रहे हैं, इस पे कितनी समाअतें और कितने दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ तक कि 342 का जो बयाननामा था वो भी बानी पीटीआई इमरान खान जमा करवा चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी का भी जमा हो चुका है, हमारा भी हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर इस केस को दोबारा शुरू करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अदालत ने कहा कि मैं इस केस को दोबारा वापस रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि आगे ही 3 माह से मैं और मेरे वर्कर्स हम अब तो पूरे अदालत के एक बंदे को साइफर केस रट चुका है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल को नाकिस करार देते हुए अदालत ने 10 से 15 मिनट का वक्फा लिया और उसके बाद अदालत ने आके फैसला सुना दिया और अदालत ने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के हवाले से कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। प्रोसिक्यूटर भी अपने दलाइल देने में नाकाम रहा है। इस हवाले से अगर कोई बात सच थी साइफर केस के हवाले से या गैर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए तो हमें उसके बारे में वाज़ेह तौर पर हमें सबूत दिए जाते और ये उस मुल्क का भी नाम बताया जाता जिससे ताल्लुकात ख़राब हुए। जबकि आपके बयान में कहीं भी किसी मुल्क का नाम मेंशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि बैरून ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब करने का ये साइफर का एक ड्रामा था या साइफर का एक प्रोपेगेंडा था, जिस पे अदालत ने मजीद कहा कि इस केस में हम बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी
کی 10 سال قید کی سزا کینسل کرتے ہیں اور ان کو اس کیس میں ہم بری کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کیس تھا جس میں اس سال کے شروع میں یعنی 30 جنوری کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عمران خان کو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ 342 کا جب بیان لیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی عمران خان کا مکمل بیان نہیں لیا گیا تھا۔ وہ بار بار عدالت میں ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے فیصلے اپنے ہی مطابق کرنے تو میرا بیان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا، ان کا بھی بیان پورا نہیں لیا گیا۔ ان کے بیان لینے کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کی پولیس سیکیورٹی اس قدر تھی کہ کسی نے بھی ان کے دلائل پورے نہیں لینے دیے، اور نہ صرف یہ کہ عمران خان اپنا بیان نامہ دیتے ہوئے عدالت سے اٹھ کے بھی چلے گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسے بیان نہیں دینے جس پہ میری ذات کو سنا ہی نہیں جا رہا، اپنے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے یہی بولا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سچ سامنے آ جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی ملک کے خلاف بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے سازش نہیں کی، یہ صرف ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے میری حکومت گرانے کے لیے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج عدالت نے ان کو اس فیصلے میں بری کرتے ہوئے اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ عمران خان سچے تھے، شاہ محمود قریشی سچے تھے، ان کو غلط اس کیس میں پکڑا گیا اور ان کو غلط سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بھی بہت سے کیسز ہیں جن میں تاحال جیل میں بند ہے۔ وہ دیکھیں وہ کیسز کب حل ہوتے ہیں اور کب وہ باہر آتے ہیں اور ان کی رہائی ممکن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کا نظام عدل اس قدر کمزور، اس قدر ناقص ہے کہ کسی کو انصاف ملنے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہے، کئی عرصہ لگ جاتا ہے۔ انصاف ملنے میں تو جو وقت لگتا ہے، انصاف دینے والے جو عادل ہیں، حکمران ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں انصاف کو، انصاف کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کا بھی نظام عدل اس قدر برا ہے کہ ان کو بھی خوف خدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، ہم کسی کی زندگی اور موت سے کھیل رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزائے موت دی گئی تو ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے دلائل میں بہت کچھ کہا ہوگا، ان کو بھی نہیں سنا گیا اور ان کو بھی ایک ناحق جھوٹی ان کو سزائے موت دی گئی، جس کا احتساب جو ایک قتل قرار دیا جا چکا ہے، جو ایک قتل ہی ہے ہماری عدلیہ کے سر پر اور ان ججز کے سر پر جنہوں نے بغیر ثبوت کے، بغیر دلائل کے، بغیر حتمی نتیجے پہ پہنچے انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ آج 30 سے 35 40 سال بعد عدالت نے یہ کہا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں بھی غلط فیصلہ کیا تھا اور ان کو غلط سزائے موت دی تھی۔ ہمارا نظام عدل اس قدر ناقص ہے کہ کوئی 1000 گناہ کر کے بھی باہر ہے اور کوئی بغیر گناہ کیے بھی سالہ سال جیل کی چکی پس رہا ہے، اور یہ صرف ہمارا نظام عدل، ہمارے عدلیہ، ہمارے ججز کی وجہ سے خراب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظام عدل پر قائم رہنا، ان کو بہترین انصاف کرنا سکھائے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک دن اس بڑے عادل کے پاس، اس بڑے انصاف کرنے والے رب کے حضور پیش ہونا، پھر وہ ان سے ان کے انصاف کے بارے میں پوچھے گا۔ ہمیں جس طریقے سے یہ انصاف کر رہے ہیں آخرت میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی انصاف ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔